Have you ever wondered, how do authors do it? How do they keep their audiences engaged? Oh hi, welcome to the Unveiling and Untangling of Donker Web with me, Mr. B. Okay, so kom ons kyk gou na die vierde tegniek wat ek geallokeer het as ironie. Ironie of irony is 'n belangrike aspek wat aanbetref literêre tegnieke om letterkunde te kan uit te bring, nê? Om die letterkunde om die storie beter te verstaan, skrywers gebruik ironie om sekere goed aan karakters bloot te stel, maar iets anders miskien aan die leser. Okay, so eerstens gaan ons gou kyk, wat is ironie? So ironie kom natuurlik van 'n Griekse woord af. Ironie kom neer op die feit dat wat op die surface gebeur nie noodwendig onder nie. So op die prentjie wat julle sien voor julle, is daar 'n ysberg. Nou, dit is 'n baie goeie voorbeeld vir my van visualisering van wat ironie kan wees. Nou, ironie, wat bo gebeur, is nie noodwendig wat onder gebeur nie. 'n iceberg of 'n ysberg, sal jy sien, bo is klein, maar onder is eintlik waar die ware ysberg is, nee, sy fondasie is natuurlik baie meer. So, ironie is wat bo aangaan, is nie noodwendig wat onder gebeur nie, en nou moet jy dink aan die tema van Donker Web ook, of die naam, of die titel. Kom ons kyk eers na die titel Donker Web. Donker Web verwys na twee goeters. Donker Web is 'n fisiese internetplek, waar mense onwettighede en onbenullighede en banale goed kwytraak. Terwyl Donker Web as 'n woord self kan verwys na 'n web wat donker is, 'n web wat jou vasvang, 'n web wat onbekend is. So dit is die bo versus die onder. What appears to be something isn't necessarily so. Bo langs die oppervlak, so gebruik ook water. Onthou, water is 'n baie sterk deurlopende tema en motief in die verhaal van Donker Web ook. Nou, as jy dink aan water, nommer 1, as jy bo water staan, dan reflekteer jou weerkaatsing terug na jou toe. Dieselfde met 'n kamera, maar as jy na die water kyk op wat stil staan en jy sien jou weerkaatsing, you see your reflection, you look different to what you think or perceive that you are looking, or how you look rather. So, die weerkaatsing, die spieelbeeld, the mirror image of you reflecting back isn't the same as what you do look at when you see yourself. So again, there's that what you see isn't necessarily what it is. As jy water, if you dive down and you use a GoPro or whatever, and you cut water as I show you on the screen there, in half, you cut it in half, en dan kyk jy wat bo is versus wat onder is, kan jy ook water verstaan of gebruik om ironie te verstaan. What is above is not necessarily what's happening below. And that is in contrast again with as above, so below. So what you're thinking is what you are, all that symbolisms that we can talk about at a later stage. Now, daar is 'n paar verskillende tipes ironie, maar ons gaan we're not going to worry too much about the in-depthness. All you have to mention in your exam paper, al wat jy hoef te noem in jou vraestel, moontlik, is dat daar ironie plaasvind, en hier is 'n voorbeeld daarvan. So, there are 3 different types of, and then obviously more intensified versions of irony. Verbaal, dramaties, en situational. In other words, in Donker Web ervaar ons baie dramatiese ironie, en ons ervaar situasies ironie. So kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Hier op die skerm het ek vir julle hierso 2 voorbeelde. Die eerste voorbeeld is 'n voorbeeld van 'n situasie ironie, waar ons in die
woonstel van Greg inkom nadat hy by Chloe was om die video footage waar hy die transponder in sy hand moet plant te fake, sodat Xander hom glo en dat Xander hom kan help om die byker te vind. So, weer eens, in brackets, you will note that Greg is now lying in order to get Xander's trust. And that's in itself ironic. Because if you lie to someone to get their trust, isn't that ironic? You don't want to lie to someone to get their trust. You want to be honest with them. Jy wil eerlik wees. So there's another example actually that's come up right now, where he's lying to Xander. Hy lieg vir Xander deur te sê, hier's die foto. Here's the photo. Look, I put the transponder in my hand. And he wants to gain his trust to help him find the baker. What an ironic situation. Situational irony. Now he comes back, hy kom terug na die flat, na die woonstel. En in die badkamer is dit bloed en Plank is there and he's got a cut in his hand en hy sien Plank het die transponder in sy eie hand geplant. En ons is geskok. So ons weet, so above the water, above the surface, we see this thing happening, waar Plank die transponder in sy hand plant. Ons sien dit gebeur. Maar ons as leser weet, o genade, ons is geskok. Ons is like, oh goodness, because Plank het geen idee wat hy sopas gedoen het nie. Dit is nie, on the surface, for Plank, it looks, he can just go to the hospital, they can remove it. It's much more in depth, much more deeper than that. Wat ons as leser weet onder die surface is wat saak maak. Want ons weet daai transponder is nie net sommer enige transponder nie. Ons weet daai transponder is nie net sommer enige transponder nie. Dit is 'n wagwoord, dit is 'n sleutelwoord, dit is 'n password wat Xander vir Greg gegee het om sy nuwe laptop, sy nuwe skootrekenaar en sy selfoon te kan oopsluit. Of althans seker net sy nuwe rekenaar. En dit is ironies. So jy kan sê in jou vraestel, as hulle praat van verduidelik vriendskappe, of verduidelik verhoudings, of verduidelik die driehoek vriendskap tussen Plank, Xander en Greg, or whatever the case may be, you can bring in irony and say it is ironic that in many situations, how Greg almost chooses Plank or Xander above his best friend Plank, which we'll talk about later. But bottom line is you can mention in the situation waar Plank die transponder in sy eie hand plant, sonder dat hy weet die impak wat dit op sy lewe gaan hê. Want as Plank nie die transponder in sy hand geplant het nie, dan was hy nie saam oor see nie, en dan is hy nie dood nie. Die ander voorbeeld is natuurlik 'n dramatiese ironie, waar Greg konstant beklei om uit hierdie verlede weg te kom. Hy klim in sy kar, hy speel die musiekklip hard, hy ry met die kar en soos dat hy ry Kaapstad, Stellenbosch toe, so verwerk hy goed. Spooke kom op uit die verlede en hy probeer wegkom. Fisies en emosioneel wil hy wegkom van sy verlede. Ironies, want hoe meer hy spartel in die web waarin hy homself bevind, hoe meer word hy vasgevang. En dit is dramatiese ironie, waar hy regtig probeer om weg te kom, maar in dieselfde asem voel dit vir my, hy wil nie eintlik nie, hy wil die byker soek, hy wil klaarheid kry, omdat hierdie spooke konstant opkom, en hoe meer hy sy meer verloor, hoe meer innerlike konflik hy ervaar, hoe meer spartel hy in hierdie web, hoe meer vang hierdie web hom vas. Lesson to learn in life in general, when you want to untie a knot, when you want to release or get rid of a negative feeling, all you have to do is to surrender. En dit is wat Greg nie doen nie. He doesn't let go. Hy laat gaan nie.
he constantly replays everything in his mind. And as the wheel turns, he replays. And as the wheels of his car turn to Stellenbosch, he replays. When he gets to Stellenbosch, people attack him. He then replays the issues. And so he manifests continuously hierdie ironiese situasie waarin hy homself bevind, because he's fighting it consistently with unfortunate circumstances at the end. There's many other examples which we can discuss and you can go and look at. I want to point our attention to die volgende. Hulle praat natuurlik van Project Nursery Rhyme. So in die vorige boek, which I don't want to go into because it doesn't matter, but that it was Project Nursery Rhyme that they called the event or the thing, the plan that they had to do and whatever, and it obviously went pear-shaped, and there were 3 characters, the baker, the candlestick maker, and the butcher. And obviously, soos wat ons weet, is the whole storyline of Donker Web to find the baker. But it actually, ironically, underneath is for Greg and Xander to close a chapter in their inner thoughts as well. So, nie net wil hulle die baker vind nie. It's also die soeke na vrede, na identiteit, na antwoorde. Hulle soek antwoorde, but definitely Xander didn't know it, maar he wanted to actually have his revenge, sy wraak op die regte persoon, maybe that was his motive, wat hy wraak wou neem. Aan die einde van die boek sien ons lees ons hoe hy vir die baker sy leviete voorlees. Hy sê vir die baker, jy is die rede hoekom ek hier bietjie koekoe is. Alright, so Project Nursery Rhyme is obviously te doen met die vorige boek and it spill over into this book. So let's have a look quickly at that, just to have you cover that part as well. On the screen het ek daar vir julle 'n Engelse weergawe wat ek sommer op Wikipedia gekry het because it makes sense to me in terms of the story. And it says, you can go read there, it says the earliest versions of this rhyme published differ significantly in their wording, dating back to the 14th century. Wat ek jou op attent wil maak is die ironie in al hierdie. So die ironie dat hulle self of hulle Project Nursery Rhyme genoem het. Want dis ironies, want waar kom Project Nursery, waar kom die Nursery Rhyme vandaan? Rub-a-dub-dub, 3 men in a tub, whatever. And dit is ironies, want as jy mooi kyk, it says there, the nonsense rub-a-dub-dub develops a phonetic association of social disapprobation. Which is similar to tisk, like when you say to someone, it's a judgment, dit is oordeel, ons oordeel iemand, dit is die geval wat iemand wat jy dink is prestigious, iemand wat jy op 'n pedestal plaas. Now remember, die baker is 'n bekende persoon, he works he travels, networks in high circles, Thomas Lawson, all those people, né? He's friends with the high polite people. So now you have the nursery rhyme here, rub-a-dub-dub, men in a tub, whatever, and it comes down to that judgment of, we think people that's rich and famous and all that jazz has all this, on the surface it looks fabulous, maar onder dit, underneath, onder is daar donkerte, of daar's verraad, of daar's something, and then the judgment comes from the outside, and that's kind of where this project or this nursery rhyme of rub-a-dub-dub comes from, né? At the end it says the nursery rhyme is a form of teaching such associations in folklore. For individuals raised with such social codes, the phrase rub-a-dub-dub alone could stand in for gossip or innuendo without communicating all the details. So, daar's ironie
even in the Project Nursery rhyme name that they gave themselves, because they are these prestigious people, but underneath they were corrupt and they murdered people. Kom ons kyk gou na die tegniek, ironie specifically, and some more examples. Die transponder situasie I made mention of. Die ander voorbeeld is, hoe meer Greg wil wegkom van sy verlede, hoe meer word hy vasgevang daarin, and that's where the symbolism web and the double type of web, the ambiguity of the word web comes in. Die Donker Web, which is a rekenaar internet situasie. You've got the surface web, and then you've got the underbelly of the dangerous part. En natuurlijk, as I mentioned earlier, dat hoe meer jy spartel, hoe meer sit jy vas. En eintlik moet jy net let go. Greg should have just let everything go. Then there wouldn't have been a book, Donker Web, so obviously there has to be. Die ander voorbeeld, which I think is quite important to make note of, is Oom Dirk. It is ironic that Oom Dirk aanvanklik eers vir Greg gedemotiveer het. He first said to him, he verdoemd him. Hy het gesê, jy bly weg van my dogter af. En want jy's 'n kiberkraker en jy's 'n slegte ou. And then later, not far into the book, he went to Oom Dirk. Oom Dirk came to him again and he said, listen, maybe I was a bit too harsh on you. As long as you promise don't do the kiberkrakery, then that's fine. But now, ironically enough, ironies, is Oom Dirk is die een wat vir Greg toe nou op die ou end sê, are you a quitter? Gee jy maklik op? En Greg het gesê nee. And that in itself, I feel Oom Dirk het hom motiveer om aan te gaan. Met die situasie om die byker te vind. Even though Oom Dirk might not have approved of it, he kind of wanted to be a role model and said, well, don't quit, go for it. But ironies, what happened was, even though Oom Dirk wanted to protect his daughter, that's his only goal. He wants to protect his daughter, and in motivating Greg to go and find the baker, little did Oom Dirk know dat Plank gaan saam en dat hy op die ou end sy dogter se verliefde, sy dogter se boyfriend, se kerel, toe nou nie meer daar is nie. So, is ironies dat Oom Dirk toe nou half iets goeds probeer doen het, maar eintlik het hy homself en sy dogter toe nou skade aangerig deur om dit te doen. Greg kies Zander in die byker bo Plank, these situations waar Greg ironically eerder Zander kies en om die byker te vind as om sy beste vriend te kies. Onthou, hy en Plank het mekaar vertel hoe amazing hulle is en hoe supportive hulle vir mekaar is en hulle gaan by mekaar se troues wees en hulle kinders gaan saam skool gaan. Maar hy kies ironically, ironies, heeltyd Zander en die byker, bo, ironies. Ironies, dat Greg se ma daarop aandring, dat Greg na Thomas Lawson se ete afspraak toe gaan. Maar wie sien hy daar? Die byker. Neither us nor Greg knew it at the time, that guy was the baker. Maar, dis ironies, dat sy ma hom motiveer om te gaan, en tog is die gevaar in sy gesig by die ete. So dit is my nogal oulik. Ek hou van ironie in 'n storie. Ironie gee vir ons bietjie vatplek aan 'n verhaal, né? Jy kan dis lekker texture en jy kan sien en ons kan leer uit dit uit, want ons almal se lewens is bietjie ironies. Dis ironies. Jy sal, as jy na jou eie lewe kyk, sal jy sien, dis ironies. Daar's baie irony in die lewe. Vra wat jy aan kan dink, hoekom is dit ironies dat Greg unknowingly by Thomas Lawson se huispartytjie ontmoet? Wat is ironies aan Plank se karakter en die feit dat hy op die ou end doodgaan? Dink 'n bietjie daaroor.
Plank is hierdie happy-go-lucky persoon, hy lewe voluit, en dan, aan die einde, op 'n baie jong ouderdom, dis ironies. Alright, kom ons kyk gou na ons kaartjies wat ons moet trek, nou moet ek hulle eers vind. Hier is hulle, okay, so ek gaan nou oor ironie praat, ek het klomp post-it notes mos hierso, kom ons kyk wat se ironiese voorbeeld kom op. Hierso trek ek Greg se pa, dit kom op 'n skuldgevoel tema, so onthou, daar's baie skuldgevoelens, en dit is ironies, dat Greg se pa in die tronk sit, en nog steeds 'n impak op Greg se siege het. So as hulle vir julle vra, verduidelik of bespreek Greg en sy pa se verhouding, kan julle die skuldgevoelens inbring. It's consistently guilty feelings that he feels because his dad is in jail and he put his dad in jail. And you can mention the irony, die ironie, dat al is sy pa in die tronk, het Greg nog steeds hierdie skuldgevoel van hy moet sy pa daar uitkry, of daar moet justice gebeur, want die byker moet ook in die tronk sit. It doesn't leave him. En hoe meer hy sukkel, innerlik konflik sukkel oor sy pa, en sy pa wat lelik met hom is, onthou, sy pa het vir hom vertel, dat hy wens eerder, dit was hy, Greg, wat selfmoord gepleeg het, en nie sy broer Johnny, né? So, dit is ook ironies, dat 'n pa dit vir 'n kind moet sê. So, eintlik is dit te verstaan dat Greg bietjie koekoe geraak het. Want sy pa het vir hom gesê, I wish it was you. That must be terrible for a parent to say that to a child, no matter how old you are. So dis ironies dat oom Dirk toe nou die vaderfiguur moes inneem en tog ook toe nou vir Greg in die verderf inlei tot 'n mate. So ja, dit is 'n oulike idee. Kom ons doen nog een vir die pret. Kom ons skommel hierso. Sandhurst vir lang naweek. Aha, dis ook 'n oulike een. So met Greg se skuldgevoelens wat 'n groot karakterprobleem is vir hom, besluit hy gaan vir die lang naweek terug Sandhurst toe, terug huis toe. Dis ironies, want toe hy daar aankom, toe sien hy wat op die oppervlak van sy ma plaasvind, is nie wat onder plaasvind nie, want bo die oppervlak is sy ma depressief en sy is hartseer en sy gaan hom mis en maar onderlangs is sy besig om met 'n ander man te slaap. Nee, wat, dis ironies, nee. Nou ja, toe. Dit is wat ek vir julle van die ironie kan vertel. Julle kan gerus bietjie gaan kyk watter ander ironiese gevalle, situationeel, wat ook al die woord is, en of dramatiese ironie, wat julle kan raak sien. Tot volgende keer, it's me, Mr. B.